समस्त दर्शकों को ओडिया तांत्रिक स्टोरी को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो गोटे इंटरेस्टिंग कहानी शुणा जाऊे। मु साहिल कुमार दास। ये कहानीटी मुझे जड़े जेजे शुणी। कहानीटी बेसी पुराणा नुहे, मात्र 20 वर्ष तलर। आज को 20 वर्ष तलर अर्थात 2004 मसीहार कथा। सेतबेलू गाँ गहली सब डेभलप होबाकू लगी थाए। मुझे जेजे ये कहानीटी शुणी ना हूँ बंगाली जेजे। से पाख गाँवर जाति से गोपाल घर बा गौड़ मईसी रखी से चराती। अनेक समय मईसी चरबारे ही कटे। से आखपाख तोटा पोखरी सबू बुलती। इंटरेस्टिंग कथा हूँ से भजन जनान गाइबारे लेखिबारे धुरंधर। जदिओ से एते छंद अलंकार दे लिखिपारन्तिनि, किंतु सरल भाषा हेले भी अति सुंदर गीत जनान आदि लिखती। जेहेतु गोपाल घर एणु गाहाणी, गीतिनाट्य, बोली, ढग इत्यादि से भल गाई पारती। आ सबुठु बड़ कथा है से लौड़ी बाड़ी खेल भी मास्टर। जो मैंने जानी ना जे लौड़ी बाड़ी खेल कौन, मु कही रखा चाहे जे आगुरु गाँ मानक आखड़ा थिला, जोठी बाड़ी बुलेकरी खेलिबा खेल शिक्षा दि जाउथला। बाड़ी रे निया लगेकरी बुलांती अनेक लोक। सेही खेल को लौड़ी बाड़ी खेल कहती। आउ आमर गाँ साइड रे आगुरु ठीक होली दिन राति रे लौड़ी बाड़ी खेल होउथला। जो जो गाँव रे गोपाल रहुथिले आउ सेमानकर बंधु बांधव पाख गाँव रे रहुथिले, से पाख गाँ को लौड़ी बाड़ी खेल माध्यम रे निज जातिर आभिजात्य परंपरा आउ साहस वीरत्व को प्रदर्शन करांती खेल माध्यम रे। राति अधरे लालटेन लाइट रे फगु सह लौड़ी बाड़ी खेली गोपाल जाति साहसर परिचय दियंती। बंगाली जेजे लावण्यवती, तपस्विनी भली काव्यगुड़िक मन रखिथिले। मोर मन अछि छोट बेले आमे जेबे तोटा को आंब आनिबाकू जाऊ, जदि जेजे हाबुड़े पड़ी जाती तेबे से गीत गायकी मनोरंजन कराई दियंती। आ मते सबुठु बेसी तपस्विनी काव्यर गीत शुणिबाकू भल लागे। कारण तपस्विनी काव्य जो मंगल अइला उषा अच्छी तार छांद हूँ चोखी। चोखी छांद मोर सबुठु बेसी प्रिय छांद। कलहंस केदार, बंगलाश्री, पहाड़िया केदार, रामकेरी, मालव गौड़, आषाढ़ शुक्ल एमती अनेक छांद राग आम ओडिया साहित्य अच्छी। किंतु कहली ना कलहंस केदार, बंगलाश्री, पहाड़ी केदार, रामकेरी, मालव गौड़, आषाढ़ शुक्ल एमती अनेक छांद राग आम ओडिया साहित्य अच्छी। प्रत्येक लोक निजर टेस्ट विषय जानिबा आवश्यक। मरिबा पूर्व निजे निज विषय निज पसंद विषय जानिबा निहाती आवश्यक। कौ रंग प्रिय, कौ फल प्रिय, कौ राग प्रिय, इच एंड एवरीथिंग निजे निज विषय जानिबा दरकार। आ जदि ए जाए जानिन तेबे खोज, कम से कम मला बेलू को अफसोस रहिबनी जेमती। एनीवेज से जहाँ भी हो, छोट बेले पाख गाँव रे दिन दीपर खाई पीकी हरिजन साई गोटे स्त्री लोक दांडे थिबा आंब गछ मूले शोई थाए। सेतबेले नड़िया बरड़ारे बुणिकी मसलिना टाइप्र तैयारी करथिले। ताकू कौन कहती मु जानिनी, आपणकर लोकल भाषा कौन कहती से जिनस को जानिछंती जदि निश्चिंत कमेंट करिवे। हाथ गोड़ लंबे से स्त्री लोक गछ आड़ को मुह करके शोची। हाथ गोड़ छट छट होची, किंतु उठी पारुनी कि काहारी को कहि पारुनी कि काहारी को डाकी भी पारुनी। तांको घर लोक किए गोटे बाहर को आसिक देखिला बेलको से स्त्री लोक एकदम खाली थरुची। जो लोकटी देखिला से चिल्लई चिल्लई डाकिला। सांगे सांगे साही पड़िशा लोक धाई आसिले। धीरे धीरे से स्त्री लोकर आखि लेउटी गला। आउ से किछि क्षण हसिला, आउ किछि क्षण कांदिला। पागलींक परी अनेक गुणु गुणु हेला। अनेक लोक आसी गदा हो गले। से गाँवर ग्रामदेवी पूजक जीए सी भी आसिला। आउ से स्त्री लोक ताकू आदेश देला जे तुरंत ढोल मृदंग बाजा आनिकी बजाओ, झुणा धूप दियो। पूजक गोटे ढाल रे पानी आनिला, गुआ घी द्वारा चंपी तैयारी कला, झुणा धूप दीप इत्यादि देकी बाजा बजेला। से स्त्री लोकटी झुलिबाकू लागिला। हाथ रे पूजक 3 जाउली बेत देला। आ से स्त्री लोकटी झुली झुली चलला। ता पछे पछे गाँ लोक गले।
ଗହୀର ତୋଟାକୁ। 2-3 ବିଲ ଡେଇଁ ଗହୀର ତୋଟାକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇ ତୋଟାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥାଏ। ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇକିରି ଝୁଲିଲା ଆଉ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖି ସବୁ ତାଜୁବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକିକି ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁରେ ଯେଉଁ କେତେଟା ଅଧାଗୁଣିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଉଜାଗର କଲା। ଆଉ କିଏ କେଉଁ କାରସାତି ସବୁ କରିଛି କହିଲା। ତା ଭିତରେ ବଇଁଶୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା। ତାକୁ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ସେ ଅମୁକ ଘର ଝିଅକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ? ଏକଥା କହିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ହୁକୁମ ଦେଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ନ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ହୁକୁମ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜେଜେ ମଇଁଷି ଚରଉଥିଲା। ସେ ଆସିକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ଦେଖିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଦେଶ ଦେଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ମା। ସେଇ ଗଛରେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହୁଛି ଆଉ ଗାଁର ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଣୁ ସେ ନିଜର ପୂଜା ବିଧି ସବୁ କହିଲା କି ଆଜିଠୁ ତମେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଆସିକିରି ପୂଜା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଭୋଗ ଦେବ। ଯିଏ ଯାହା ଯାଚିକି ଦେବ ମା ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେପଟେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମା କାଳିଶୀ ଲାଗିକିରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବସନ୍ତ ମା ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ନ ପଚାରିକି ମୋ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛୁ? ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ହାତରେ 5 ଜାଉଁଳି ବେତ ଧରିଥିଲେ। ଧରିକି ପିଟିଲେ ବୋଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନୋଳା ଫଟେଇ ଦେଲେ। ବସନ୍ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ କାକୁତି ମିନତି ହେଲା ଆଉ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲା, ସ୍ଥାନ ମାଗିଲା। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମା ସେଇଠି ନିୟମ ଖଞ୍ଜିଲା। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବୁ ମାନେ ମୋ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ। ସେ ହଁ ମାରିଲା। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମା ନିୟମ ଖଞ୍ଜି ଚାଲିଲା। ଗାଁ ଭିତରକୁ ସରୀସୃପ ପୂରେଇ ଦେବୁନି। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବୁନି। ଯଦି କିଏ ଗହୀର ବିଲରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବିପଦରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ। ଯଦି ତୋଟାରେ ଚଣ୍ଡୀ ମାତନ୍ତି ତେବେ ରୋକିକିରି ରଖିବୁ। ଏମିତି ଅନେକ ନିୟମ ମା ଖଞ୍ଜି ଚାଲିଲା। ଆଉ ବସନ୍ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ ହଁ ହଁ ମାରି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ନୂଆ କଳସୀ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଅନେକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମା ଆଦେଶରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାମ୍ର ପତ୍ର ଉପରେ ସବୁ ରାଜିନାମା ଲେଖା ହେଲା। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମା ଆଉ ବସନ୍ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଉଭୟ ହାତ ରଖି ନିୟମ କଲେ। ବସନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ ପୂଜା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଆଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବସନ୍ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ ସେ ବରଗଛ ମୂଳେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ମା ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଯିଏ ବି ତା ନାଁରେ ସେଠି ଦୀପ ଜାଳେ ତାର ଯାହା ବି ମନୋକାମନା ଅଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଜେଜେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ବସନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀର ପୂଜା ବିଧି ମନେ ରଖି ଦେଇଥିଲା। ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିକିରି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀ ଜେଜେ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ଚିରୁଗୁଣୀ, ଦେବୀ, ଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଦିପଟାରେ ଦେଖିଛି। କାରଣ ସେ ତୋଟା, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ, କେନାଲ ଏସବୁ ବୁଲେ ମଇଁଷି ଧରିକିରି। ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀମାନେ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଜେଜେ ବସନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀର ପୂଜା ବିଧି ମନେ ରଖି ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିକି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜେଜେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଆଉ ଗାଈ ମଇଁଷି ଚରଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯେତିକି ଅନୁମାନ, ନିଶ୍ଚୟ ବସନ୍ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ସେ ଘରେ ରଖିଛି। ଆଉ ତାରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଛି। ସେ କଥା ସେ କାହାରିକୁ କହୁନି। କଥାରେ କଥାରେ ଥରେ କହିଥିଲା, ହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବସନ୍ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ ସେଟା ଆଉ କହିଲାନି। ଆଉ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ବସନ୍ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ବଙ୍ଗାଳୀ ଜେଜେ ତାକୁ ନେଇକି ନିଜ ବାରି ପଛପଟ ମନ୍ଦାର ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଏତେ ଫୁଲ ହୁଏ ଯେ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ କେହି ହାତ ମାରନ୍ତିନି। ଯିଏ ବି ହାତ ମାରିକି ଫୁଲ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ତା ଆଗାମୀ ଦିନ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ନଚେତ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଏମିତି ପଡ଼େ ଯେ ଆସିକି ବଙ୍ଗାଳୀ ଜେଜେ ପାଖରୁ କାଟ ପାଣି ନିଏ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଜେଜେ ବସନ୍ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ ନାଁରେ ସାବର ପଦ ଗାଇକିରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରୁଛି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କାଟ ପାଣି ବି ଦେଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
जदि कहानीटी भल लगी तेज कमेंट रे निश्चय जनातु। कहानीटी आज ये कहानी शुणा आपण आम चैनल ओडिया तांत्रिक स्टोरी को निहाती सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।